अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे दोस्तों सकाफ़ती जानिबदारी के बारे में। कल्चरल बायस, सकाफ़ती तासुब जिसे कहते हैं, यानी वो रवैया जिसमें इंसान दुनिया को सिर्फ अपनी ही सकाफ़त की आंख से देखता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस तरह से पैराग्राफ को ट्रांसलेट करके अपनी स्पोकन इंग्लिश वोकैबुलरी, अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप चाहते हैं इस लेसन का PDF हासिल करना, तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद दिए गए लिंक के ज़रिए आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। Cultural bias is the tendency to view the world only through one's own cultural background, which often leads to unfair judgments and misunderstandings. Cultural bias मतलब सकाफ़ती तासुब, या आप कह सकते हैं सकाफ़ती झुकाव। इस मतलब है, टेंडेंसी का मतलब होता है दोस्तों वो रुझान, टेंडेंसी कहते हैं रुझान को। टू व्यू मतलब देखना या समझना, द वर्ल्ड दुनिया को, ओनली सिर्फ, थ्रू मतलब के ज़रिए, वंस ओन कल्चरल बैकग्राउंड, वंस मतलब अपने, ओन यानी खुद के, कल्चरल बैकग्राउंड कहते हैं दोस्तों सकाफ़ती पस मंज़र को या सकाफ़ती पस मंज़र के ज़रिए। विच मतलब जो के, ऑफन अक्सर, लीड्स टू का मतलब होता है दोस्तों बाइस बनता है, सबब बनता है। अनफेयर जजमेंट्स यानी गैर मुनसफाना फैसलों का, जजमेंट्स कहते हैं फैसलों को। एंड और मिसअंडरस्टैंडिंग्स और गलत फहमियों का। कल्चरल बायस इज द टेंडेंसी टू व्यू द वर्ल्ड ओनली थ्रू वंस ओन कल्चरल बैकग्राउंड। सकाफ़ती तासुब वो रुझान है, सकाफ़ती जानबदारी वो रुझान है जिसमें इंसान दुनिया को सिर्फ अपने सकाफ़ती पस मंज़र से देखता है। विच ऑफन लीड्स टू अनफेयर जजमेंट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो अक्सर गैर मुनसफाना फैसलों और गलत फहमियों का सबब बनता है। When people assume their customs, beliefs, or lifestyles are superior, they unintentionally create barriers between themselves and others. When people, जब लोग, assume मतलब फ़र्ज कर लेते हैं, समझ लेते हैं, मान लेते हैं, देयर मतलब उनका, कस्टम्स कहते हैं दोस्तों रिवाज को, रस्मो रिवाज, बिलीफ मतलब अकायद, और या लाइफस्टाइल तर्ज ज़िंदगी यानी ज़िंदगी गुजारने का तरीका, और सुपीरियर मतलब बेहतर हैं, बदतर हैं, आला हैं। दे मतलब वो, अनइंटेंशनली इसका मतलब होता है दोस्तों अनजाने में या गैर इरादी तौर पर। क्रिएट मतलब पैदा करते हैं। बैरियर्स मतलब रुकावटें, बैरियर से मुराद रुकावटें या दीवारें खड़ी करना। बिटवीन के दरमियान। themselves मतलब खुद के, एंड अदर्स और दूसरों के दरमियान यानी दूसरे लोगों के दरमियान। When people assume their customs, beliefs or lifestyles are superior, जब लोग ये फ़र्ज़ कर लेते हैं या समझ लेते हैं कि उनके रस्म व रिवाज, अकायद या तर्ज ज़िंदगी बेहतर हैं, they unintentionally create barriers between themselves and others, तो वो अनजाने में अपने और दूसरों के दरमियान रुकावटें पैदा कर देते हैं। Cultural bias can influence education, hiring decisions, media portrayals and even daily interactions. Cultural bias मतलब सकाफ़ती तासुब, कैन इन्फ्लुएंस मुतासिर कर सकता है, असर डाल सकता है। इन्फ्लुएंस का मतलब दोस्तों असर डालना, मुतासिर करना। एजुकेशन तालीम को। हायरिंग डिसीजंस, हायरिंग का मतलब होता है दोस्तों किसी को मुलाजमत पे रखना, हायर करना। डिसीजंस कहते हैं फैसलों को, हायरिंग डिसीजन यानी मुलाजमत देने के फैसलों को। मीडिया पोर्ट्रेयल्स, इसका मतलब होता है दोस्तों मीडिया की नुमाइंदगी, मीडिया पोर्ट्रेयल्स का मतलब होता है पेशकश या नुमाइंदगी। एंड और इवन हत्ता के डेली इंटरेक्शंस और रोज़मर्रा के मेल जोल को भी। इंटरेक्शंस कहते हैं मेल जोल को, मामलात को। Cultural bias can influence education, hiring decisions, media portrayals and even daily interactions. सकाफ़ती तासुब जो है तालीम यानी मुलाजमत देने के फ़ैसलों, मीडिया की नुमाइंदगी और हत्ता के रोज़मर्रा के मेल जोल को भी मुतासिर कर सकता है। It limits open-mindedness and prevents individuals from appreciating the beauty of diverse traditions. It limits ये महदूद करता है। ओपन माइंडेडनेस यानी कशादा जहनियत को, खुली सोच को। एंड और प्रिवेंट्स मतलब रोकता है। इंडिविजुअल्स अफराद को, लोगों को, फ्रॉम अप्रिशिएटिंग यानी कदर करने से, तारीफ़ करने से। अप्रिशिएट का मतलब होता है दोस्तों सराहना, किसी को तारीफ़ करना, कदर करना। द ब्यूटी खूबसूरती की।
آف ڈیورس ٹریڈیشنز، مختلف روایات کی. ڈائیورس کا مطلب ہوتا ہے دوستو مختلف یا قسم کی. ٹریڈیشنز کہتے ہیں روایات کو. It limits open-mindedness and prevents individuals from appreciating the beauty of diverse traditions. یہ کشادہ ذہنی کو محدود کرتا ہے اور لوگوں کو مختلف روایات کی خوبصورتی کی قدر کرنے سے روکتا ہے، انہیں سراہنے سے روکتا ہے. To reduce cultural bias, people must actively کم کرنے کے لیے، گھٹانے کے لیے cultural bias ثقافتی تعصب کو people must لوگوں کو ضرور کرنا چاہیے. ایکٹیولی فعال طور پر اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی سرگرمی سے، پرجوش ہو کر. listen مطلب سننا. learn about other cultures and reflect on their own assumptions. learn مطلب سیکھنا. about other cultures مطلب دوسروں کی ثقافت کے بارے میں. and or reflect مطلب غور کرنا، عکاسی کرنا. on مطلب پر. their own assumptions مطلب اپنی ہی اندازوں پر. assumption سے مراد دوستو فرض جو کرتے ہیں، فرضیات یا اندازے جنہیں کہتے ہیں. To reduce cultural bias، ثقافتی تعصب کو کم کرنے کے لیے people must actively listen, learn about other cultures and reflect on their own assumption. لوگوں کو سرگرمی سے سننا یعنی ایکٹیو ہو کر سننا، فعال طور پر دوسروں کی ثقافتوں کے بارے میں سیکھنا چاہیے اور اپنی ہی سوچ پر غور کرنا چاہیے. Promoting respect, empathy and cultural awareness helps build stronger relationships. Promoting ہوتا ہے فروغ دینا. Respect مطلب احترام کو. Empathy ہمدردی کو. And or کلچرل اویئرنیس یعنی ثقافتی آگاہی کو، شعور کو. ہیلپس مطلب مدد دیتا ہے. بلڈ مطلب بنانے میں. اسٹرانگر ریلیشن شپس مطلب مضبوط تعلقات، مضبوط رشتے. پروموٹنگ ریسپیکٹ، ایمپتھی اینڈ کلچرل اویئرنیس ہیلپس بلڈ اسٹرانگر ریلیشن شپس. احترام، ہمدردی اور ثقافتی آگاہی کو فروغ دینا مضبوط تعلقات بنانے میں مدد دیتا ہے. When cultural bias is challenged, societies become more inclusive, harmonious and supportive for everyone. When مطلب جب، cultural bias ثقافتی تعصب is challenged مطلب چیلنج کیا جاتا ہے. societies معاشرے become بن جاتے ہیں more inclusive. more مطلب زیادہ. inclusive کا مطلب ہوتا ہے دوستو شمولیت کو کہتے ہیں یا شامل کرنے والے یا سب کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں. harmonious ہم آہنگ. اینڈ اور سپورٹیو مطلب مددگار، حمایت کرنے والے، حوصلہ افزائی کرنے والے. فار ایوری ون ہر کسی کے لیے. when cultural bias is challenged جب ثقافتی تعصب کو چیلنج کیا جاتا ہے. societies become more inclusive, harmonious and supportive for everyone تو معاشرے زیادہ شمولیت والے، ہم آہنگ اور سب کے لیے مددگار بن جاتے ہیں. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی ہو تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. باعث کا مطلب ہوتا ہے تعصب یا جانبداری. ٹینڈنسی کہتے ہیں رجحان کو. انفیئر مطلب غیر منصفانہ. ایزیوم کا مطلب سمجھ لینا، مان لینا. کسٹمز مطلب رواج یا رسم و رواج. سپیریئر کا مطلب ہوتا ہے دوستو اعلیٰ یا بدتر. بیریئرز کہتے ہیں رکاوٹوں کو. ڈائیورس مطلب قسم کے یا مختلف. ریفلیکٹ مطلب غور کرنا، عکاسی کرنا. سپورٹیو مطلب مددگار یا حمایت کرنے والا. تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.